जो जगह झाड़ू मारे महंत हम से जगह झाड़ू मारिया कथा झाड़ू मारिया तुम जब माने एठी जाई झाड़ू मारिबो दांडरे जाई झाड़ू मारिबो किछ लाभ नहीं मॉल रे झाड़ू मारो सेठी मॉल रे मालिक मरिगला पर तुम हिजो महंत। हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू द व्लॉग गाइस गुड मॉर्निंग केमदी अछंती भले ही थिबे आई एम आल्सो गुड एंड जो माने मते जान नांदी मो होची स्वस्तिक दास डेली व्लॉग अपलोड होची सबुदिन सकाळ 9टा रे आ मो होची सॉफ्टवेयर इंजीनियर बर्तमान घरु काम करूची आम गाँ छोट गाँ गणेशपुर एटा पुरी डिस्ट्रिक्ट रो निमापड़ा जोटी झिली फेमस से एरिया बिलंग करुच्ची गोप बोली गोटे जगह अच्छी यू आम घर ठू कोणार्क पाखापाखि से 12-13 किलोमीटर से बेले बेले से पलाऊ मजा मस्ती करने तो ये है मो पर्सनल कथा बाकी आज दिन व्लॉग स्टार्ट करिया देखिया दिन गाड़ी कुआड़े जाऊँगी पाग सामान्य मेघुआ आ सूर्य पूरा हल्का लुचि जाइए कौन कहले देखुची रुहतु यहाँ हूँ आपणकर आप जानते समस्ते ओडिया घर पिला जदि निश्चय जानते यहाँ हूँ कखारू फूल आछंती बहुत पिंपुड़ी कहीं बहुत मीठा बोधे से कखारू फूलर बरा कखारू फूलर बड़ा बहुत भल लगे मत गोटा कखारू फूल को पूरा एमती चाउल बटारे पकईकी भाजीदेव ओ माय गॉड आज आम मौसी आउ पुओ नानू आसियार अच्छा जदि आसुँच सहित इंट्रोडक्शन करदेवा वीडियो एंड गोप भी जबार अच्छी आमर किसी जिन किना हम जा जब बाहर किसी कंटेंट मिलगला आज सकाଳେ एक्चुअली मधु कहती कौटे जावाई गोटे मंदिर अच्छी जो पाखापाखि से कोणार्क मंदिर जो या से टाइम तार किंवदंती बहुत अच्छी भंगा मंदिर बहुत वर्ष तलर 1200-1500 वर्ष तलर तो जाकि देखी था बोली कि आज तो उठीगलानी मुझे भूली जाइए ब्लॉग पकड़ा काली काली मंगलवार अच्छी मधुर भी कम क्लास अच्छी जा गोटे बुल राउंड मारिक आसिया इंटरनेट चलुनी BSNL नहीं पूरा टेंशन कोलकाता थिला बेले पूरा ये जो वाईफाईटा नहीं मुझे एयरटेल थी सब बढ़िया चलता एयरटेल एटी एयरटेल ना कि ओडिशा टोटाली एयरटेल ही ना माने भुवनेश्वर भी नहीं पचार दी बर्तमान आम बुझे माँ को आज टपिक हूँ माँ को बुझेगा दलिया कौन 3टा परस्त खोलला जो मंजिटा बाहर 2टा परस्त थी 3टा परस्त खोला जो मंजिटा बाहर सेटा को 2 फाड़े करदेव दलिया आम ए कौन शिखिले आम शिखिले कि गहम रु सब जिन या खाली अलग अलग ना दे तो ये जस्ट माँ सागर मुझे कथा होती कि चाकरी जब छोट है तुम करवा उचित करके आगू बढ़िया उचित ना से चाकरी छाड़ी बड़ चाकरी प्रिपेयर हवा उचित तो मुझे कथा जस्ट कहती कि जब चाकरी छोट आ तुम जाच से ग्रो करके आगू बढ़ी पारे से चाकरीटा करा उचित जब जानते से चाकरीटा छोट आठ रहीकि पूरा मानने समय नष्ट हो किसी करें से चाकरीटा छाड़ा उचित नुआ चाकरी प्रिपेयर करा उचित माने पाठ पढ़ी से समयटा पाठ देकी गोटे बड़ चाकरी पाइले लाभ अच्छी तुम कौन कह कथा झाड़ू मारू मारू महंत हाँ अल्प पाठ अल्प चाकरी करी जो जगह झाड़ू मारे महंत हम से जगह झाड़ू मारिया कथा झाड़ू मारिया तुम जब माने एठी जाई झाड़ू मारिबो दांडरे जाई झाड़ू मारिबो किछ लाभ नहीं मॉल रे झाड़ू मारो सेठी मॉल रे मालिक मरिगला पर तुम हिजो महंत मालिक को मार दबो ना कोन मोला मालिक को के मारिउची अच्छा नहीं वो कहया कथार अछि झाड़ू मारू मारू महंत अच्छा ओटा अल्प पैसा हो पछे सेठी आगे रहिबा हां किछि दिन रहिले हमको पोसौची कि न पोसौची जेतिक दिन रहिबा सेतिक तो अभिज्ञता टिके आसीजिवो बढ़िया जिनस आम गोटे आज आलोचन शिक्षा मिलला बढ़िया जिनस निज जीवन में काम लगातु आ माँ को फॉलो करंतु बहुत भल भल कथा शुणा इंस्टाग्राम ना फेसबुक ना यूट्यूब ना कि ना मत बिहाफ में मत फॉलो कर सबुदिन देखा चाहते ये ज्ञान जब पाइबा चाहते ये चाल जीवारे 10:30 मीटिंग टोटली टाइम हो गलानी दाल गोटे दे दियो हाजमेला आनिलानी रेगुलर मुझे तो गोटे खुशी खबर अच्छी गोटे दुख खबर माने यही किणा कि बड़ नुह छोट छोट दुख खबर छोट खुशी खबर माने ये मधुपाई बिस्किट सब आसला आउ मो मुगटा मिलगला मेन प्रोब्लेम हूँ आम जो हाजमेला रेगुलर सेटा मिललानी यहाँ हूँ दुख खबर आईटी मुझे अच्छी पुणी आसिक बाली फिल्ड रे आम गोप्र जो जानना गोप्रे यहाँ गोटे छोट फिल्ड जो पिला खेलती क्रिकेट फ्रिकेट मुझे आसिक बसा बसी करे पिला आसती खटी करती बाट सारा भाभी भाभी आसली मास्क खोली चश्मा पिंधिकी वीडियोटा बनैबी एटी गला भूलीगली वीडियो बने बेले माने मेन जिनसा मन पड़े जोटा कहार थो से कही ना गोटे थर कह पड़ो गोटे कौन पिंधार थो कि सार्ट चेंज करार बैकग्राउंड चेंज करार किसी मन पड़ोनी जो पॉइंट आपको देखली गोटे नाम फलक लिखाई गंगेश्वरी मंदिर
तो ସେଇଠିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଭାବିଥିଲୁ। ସେଇଠି କ'ଣ 1200 ବଢ଼େଇ ଯେତେବେଳେ କୋଣାର୍କରେ କାମ ହେଉଥିଲା ସେଇଠି କିଛି ବଢ଼େଇ ରହିଥିଲେ ମାନେ କାରିଗର, ସେଠି ହେଲା କରିଥିଲେ ଇଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରଟା। ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ମାନେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯେତିକି ପୁରୁଣା ହେବ ସେତିକି ପୁରୁଣା ପାଖାପାଖି ସେ ମନ୍ଦିରଟା। କହିଥିଲା ମିଳିଲେ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରିବ ବୋଲି, ମାନେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ତ ଉଠଉନି ଫୋନ୍, ଘରେ ଗଲେ ପଚାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଲୋକେସନ୍, ଏତିକି ବାଟ ଏସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଶୁଣୁ, ଟୋଟାଲି ମୁଁ ତୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଉଛି, ଫୋନ୍ ମୋର ଉଠେଇବୁ ମାନେ ଟୋଟାଲି କେସ୍ ଦେଇଦେବି ତୋ ନାଁରେ। ଫୋନ୍ କାଇଁ ଉଠଉନୁ ଯେ? ମାନେ ୱାଇଫାଇ ଏବେ ଆସିଲା, ମାନେ ସେଇ 11ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳକୁ ବୋଧେ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିଲେ ପୁରା କାମ ବୋଲ, ମାନେ ମୋ କାମ ବି ହେଉନି, ମୋର କାମ ବି ହେଉନି। ଆଉ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗୋଟେ 200 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କଲି ଏୟାରଟେଲରେ, କାରଣ ଜିଓର କିଛି କାମ କରୁନି। ସେପରେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରଖାଇ ସିମ୍ ଏୟାରଟେଲଟା, କାରଣ କେତେବେଳେ ଜିଓ କାମ ନ କଲେ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ମାନେ ସେ ଜଷ୍ଟ ରିଚାର୍ଜ କଲି 200 ଟଙ୍କା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୱାଇଫାଇ ପଳେଇ ଆସିଲା। ବେକାର ହେଇଗଲା ପରେ ପଇସା ବର୍ବାଦ। ପୁରା ସାଂଘାତିକ ଲାଇଟ୍, ବାପା ଗୋଟେ ନୂଆ ବଲ୍ ଆଣିକି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଜଳୁଛି ପୁରା। ମାନେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି ରେ ଆମର କଖାରୁ ଫୁଲ ବଡ଼ା, ମାଇ ଫେଭରେଟ୍, ଆଉ ଆଳୁ ପୋସ୍ତ ହେଲା ରେ। ଇଏ କ'ଣ ଏଇଟା ଦଲିଆ ପାଇଁ ନା, ରେଡି ଲାଇଟ୍ ପୁରା ଏଠିକି ପଡ଼ୁଛି। ଏଥର ନଙ୍ଗା ହବ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ, ଜଳିବ। ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗନ୍ତା ଯେ, ଟିକେ ଖାଇବା କି କଖାରୁ ଫୁଲ ବଡ଼ା। ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି, ମୋତେ ଆଜି ଅଧିକା ମିଳିବ। ମାନେ ଆଜିକାଲି ସମ୍ବାଦ OTV ETV ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଅଛି, ସେଠି ତୁମେ ଯଦି ଯାଇ ଦେଖିବ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଜିବ୍। ମାନେ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଟିଭିରେ ଦେଖେଇ ପାରିବେନି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଆଜି ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ, ଭଣଜା ଦେଲା ମାଇଁ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର। ତାପରେ କେଉଁ ଦିନ ପଡ଼ିଥିବ, ବିଧାୟକଙ୍କର ହେଲା 24 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବିବାହ। କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଲି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି କମେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ମନ ଛାଡ଼ିଗଲେ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ ଆଣିକି ଦେବ, ବାସିଗଲା ସେଇଠୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ନ ଭଲ ଲାଗିବ ତାକୁ ଜମା ପଠାନ୍ତୁନି, ଶୋଧିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ, କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି ନା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ, ତଳେ ABCD କିଛି ବି ଲେଖନ୍ତୁ, ଜଷ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଫୁଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ, ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିବ। କାରଣ ଯିଏ ଦେଖୁଛ, ଲାଇକ୍ଟା ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କମେଣ୍ଟ କଲେ ନାଁଟା ଆସିବ, ମଜା ଲାଗିବ, ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଆସିବ। ଯିଏ 2 ଜଣ ଦେଖୁଛ ଦେଖ ପଛେ, କମେଣ୍ଟ କର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଇଁ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଲେ ଭଣଜା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍, ମାନେ 50-60% ଚାନ୍ସ ଅଛି କି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇନଥିବ। ଦେଖିଆ, ଏ ଦେଖ, ପାଟନା ମାନେ କେଉଁଠି ହେଲା ରେ, ବିହାର ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିକି ଓଡ଼ିଶା ପେଜ୍ରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଲୋକ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପଡ଼ିବେ, ସେଇ ଚକ୍କରରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଚକ୍କରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲିବେ। ତାହେଲେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଭାଇମାନେ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ବର୍ଥଡେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବର୍ଥଡେ, ଆଜି କିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ନାହିଁ। ଆଜି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ସହିତ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ରହିଲି। ଆଣ୍ଡ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ବାଇ ଦ ୱେ, ୟାର ଅରିଜିନାଲ ବର୍ଥଡେ ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 17, ଭୁଲିନି ମନେ ଅଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ 17। ଲାଇନ୍ କଟିଯାଇଛି ପୁରା ପାଖାପାଖି 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ଆମ ଇନଭର୍ଟର ଖରାପ, ଲାଇନ୍ ପୁରା ଗୋଲ, ୱାଇଫାଇ ଚାଲୁନି, ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ। ଛାତକୁ ଯିବି, ବୁଲିବି, କଫି ପିଇବି, ଯାହା ମନ ତା କରିବି। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई।